पहिलो आमी हांगा आमकां जेन्ना कॉल आयले कॉल येतकूच आमी हांगा पावून पळयता जाल्यार शेटराक लॉक आसले तो धुंवर भायर सरतालो. तो धुंवर भायर सरता म्हणून आमी कितें केलें मागीर ओनराक कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. तो ओनराचो कॉन्टॅक्ट आमकां मेळना जालो. सो आमी आमचे जे इक्विपमेंट्स कटर बी आसले पळय ते आमी यूज करून आमी शेटराक कट केले. बिफोर दॅट वी हॅव इन्फॉर्म द पुलीस पर्सनल सो दॅट आनी पेशंट रेज जावंक जायना म्हणून. सो ते येवच्या पयलीं आमी कट केले कारण धुंवर चड येतलो भायर. तेन्ना कट करून आमी शेटर ओपन केलें तेन्ना पळयता भितर धुंवरूच आसलो. उजो चड दिसनासलो पूण धुंवरूच दिसतालो. सो हांवें तात्पर ते राखून पळयलें जाल्यार तेजें सामान जें कितें अवेलेबल आसलें सो हांवें उदक मारपाचें सोडून CO2 यूज केलो. CO2 यूज करून भितर जो ओवन तेचो दिसतालो आमकां ओवन ते ओवनाकूच तितल्याच कुडक्याक उजो पेटतालो. सो तो ओवनाचो जो उजो आसलो तो उजो आमी कंप्लीट एक्सटिंग्वीश केलो. ते उदीक मारतले जाल्यार उदकान चड डॅमेज जाता तेजे सामानाचें. सो आमी तो CO2 यूज करून तेजें सामान वाटयलें. लॉस बी कित्याक लॉस जाता तेजे आमी ओनराक आमी रावता तेज्या सो तो सांगूंक शकता आमी कितले अंदाज तेजे आनी तेजे प्रॉडक्टाचे अंदाज